शाहीनों का बंगाल टाइगर्स परवार 204 रन्स पर पूरी टीम का शिकार। बांग्लादेश का पाकिस्तान को जीत के लिए 205 रन्स का हदफ। इब्तदाई 3 विकेटें 23 रन्स पर गिरने के बाद लिटन दास और महमूदुल्लाह ने 39 रन की पार्टनरशिप से बांग्लादेशी इनिंग्स को संभाला। महमूदुल्लाह 56 रन्स की इनिंग्स और लिटन दास 45 रन्स बनाकर आउट हुए। कप्तान शाकिबुल हसन 43 रन्स बनाकर नुमाया बैटर रहे। कौमी टीम के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी, 6 ओवर में 28 रन्स बना लिए। शाहीनों के बांग्लादेश के खिलाफ उम्दा बॉलिंग। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इफ्तिखार अहमद और उसामा मीर ने एक विकेट हासिल की। मफादात के टकराव के मामले पर मुस्तफी चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम इंजमामुल हक के खिलाफ तहकीकात का आगाज। प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक के इल्जामात पर गुज़िश्ता रोज क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात कमेटी तश्कील दी थी। इंजमामुल हक के इल्जामात पर सबूत मांगे और तहकीकात में ताउन की पेशकश की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। जो इमरान खान साहब से राहें जुदा कर चुके हैं, वो लोग जो उनके लॉयलिस्ट के तौर पे हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और इससे ज़्यादा क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मैं इंश्योर करूँ। चेयरमैन पीटीआई के वफादार भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन में सारी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की यकीन दहानी करा दी। वाज़ेह किया कि सिर्फ एक साथ इंतखाबात कराना ही आइन नहीं, दीगर शहरियों की तरह खुद भी इलेक्शन के लिए बेचैन हों। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नून लीग का जाती उमरा में आला सतह का इजलास। आम इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली, पार्टी मंशूर और दीगर मामलात पर अहम फैसले। लीगी कायद के जलसों के शेड्यूल और पार्टी टिकटों की तकसीम पर भी मुशावरत। एहसन इकबाल ने फौरी इंतखाबात को मुल्क की अवलीन ज़रूरत करार दे दिया। उम्मीद है जनवरी के आखिरी हफ्ते तक इंतखाबात हो जाएंगे। पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 6 घंटे रह गए। कल से भरपूर क्रैकडाउन शुरू होगा। ज़ेरे हिरासत अफराद को रुकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में पनागाहें तैयार। अद्वियात और मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। जिला इंतजामिया, प्रोसिक्यूशन और जेल इंतजामियों को खुसूसी इख्तियारात मिल गए। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने के इंतजामात मुकम्मल। संगीन जराम में मुलविस अफराद को जाने की इजाज़त नहीं। गासिब रियासत है, न ही किसी के इमलाक पर कब्जा करना या हथियाने का इरादा। तारकीन वतन को उनके ममालिक वापस भेजा जा रहा है। ये कानूनी तौर पर वीज़े लेकर वापस पाकिस्तान आ सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म की लाहौर में गुफ्तगू। नैब तरमीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का तफसीली फैसला आने के बाद सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला मुअत्तल करने की हुकूमती सदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालतों को नैब केसेस पर हतमी फैसला करने से भी रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। स्पेशल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में जेल में नहीं रखा जा सकता। आइन शहरियों को बुनियादी हुकूक फराहम करता है। साबिक वज़ीर आज़म के वकील लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू। शेख रशीद के सेल में चूहे छोड़ने और उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाने का इल्ज़ाम। मैं राशिद शफीक को मैं लवारस आदमी हूँ, अपना बेटा डिक्लेयर करता हूँ, और जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का सियासी फैसला है। राशिद शफीक मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है और हम अजीम फौज के साथ हैं, और हम 9 मई के वाक़े की दोनों बाप बेटा मजम्मत करते हैं। सरबराह अवामी लीग शेख रशीद की 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत। अपने भतीजे राशिद शफीक को सियासी जानशीन बना दिया। रावलपिंडी की दोनों नशिस्तों पर अपने इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। गाजा में 25वें रोज में हजारों रिहायशी इमारतें, अस्पताल और स्कूल मलबे के ढेर में तब्दील। दर्जनों मसाजिद भी शहीद, लेकिन सेहूनी रियासत की ढिठाई बरकरार। रात भर जंगी तैयारी और ड्रोन्स बम बरसाते रहे। जमीनी ऑपरेशन में टैंकों से भी गोलाबारी। कैंसर का वाहिद अस्पताल भी तबाह। मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 8525 तक जा पहुंची। यूनिसेफ ने गाजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दे दिया। गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। हर रोज 420 से ज्यादा बच्चे इसराइली बमबारी से शहीद या जख्मी हो रहे हैं। यूनिसेफ का इंकशाफ, बच्चे न सिर्फ बमबारी बल्कि तिब्बी इमदाद न मिलने से भी जान से जा रहे हैं। शहीद बच्चों की तादाद 3457 तक जा पहुंची। तर्जुमान यूनिसेफ का फौरी जंगबंदी और इमदाद फराहम करने का मुतालबा। गाजा में सेहूनी ज़मीनी अफवाज और हमास के दरमियान बड़े पैमाने पर झड़पें जारी हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक हमास का इसराइली फौज की 3 गाड़ियों को टैंक शिकन मिसाइलों से तबाह करने का दावा, जबकि जनूबी गाजा में करीम क्रॉसिंग के करीब भी ज़मीनी दस्तों पर मार्टर गोलों से हमला किया गया।
فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی اسرائیل میں بحر احمر پر الاف بندرگاہ پر ڈرون حملے کی ذمہ داری یمنی حوثی باغیوں نے قبول کر لی. حملے میں کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. غزہ میں حماس تو لبنان میں حزب اللہ سے جنگ. صہیونی فورسز کا حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے، چوکیوں، ٹھکانوں اور ہتھیاروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ. اسرائیلی فوج نے سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی. ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کو لقمہ اجل بنانے کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈھٹائی برقرار. غزہ میں جنگ بندی کے امکان کو مسترد کر دیا. سیز فائر کا مطلب ہے اسرائیل حماس اور دہشت گردی کے آگے ہتھیار ڈال دے. یہ جنگ کا وقت ہے. اسرائیل نے جنگ شروع نہیں کی. حماس اس ٹولے کا حصہ ہے جسے ایران نے تشکیل دیا. نتن یاہو کا دعویٰ. احتساب عدالت لاہور نے رمضان شوگر ملز کیس میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو 29 نومبر کو طلب کر لیا. رہنما تحریک انصاف غلام سرور خان کی جہانگیر ترین اور علیم خان سے ملاقات. استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ. پارٹی میں شمولیت کا اعلان ٹیکسلا میں جلد سے کیا جائے گا. سابق صوبائی وزیر کامران منگش کو ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار کر لیا گیا. کامران منگش کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا. نگراں وفاقی کابینہ نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی. گیس قیمتوں میں اضافہ مشکل فیصلہ ہے، تاہم ملکی مفاد میں ایسا کرنا پڑا. نگراں وفاقی وزیر توانائی کی گیس کی قیمت میں اضافے پر وضاحتیں. گزشتہ 10 سال سے گیس کے ذخائر میں کمی ہو رہی ہے. کمی پورا کرنے کے لیے RLNG درآمد کرنا پڑتی ہے. محمد علی کی نیوز کانفرنس. بجلی صارفین پر 8 ارب 37 کروڑ روپے کا ایک اور اضافی بوجھ ڈالے جانے کا امکان. نیپرا بجلی 55 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت کل کرے گا. اضافہ ستمبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا. اضافے کا اطلاق کی الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. وزارت خزانہ کا اکتوبر میں مہنگائی کو قابو میں رکھنے کا دعویٰ. آئندہ مہینوں میں معاشی صورتحال میں مزید بہتری لانے کا دعویٰ. اکتوبر میں مہنگائی کی شرح 29% تک رہ سکتی ہے. رواں سال قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کا چیلنج برقرار رہے گا. ماہانہ اقتصادی رپورٹ جاری. ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے اور رواں سال درآمد نہیں کی جائے گی. وزارت صنعت و پیداوار نے اہم فیصلہ کر لیا. ملک میں ماہانہ 0.561 ملین میٹرک ٹن چینی استعمال کی جاتی ہے، جبکہ موجودہ اسٹاک 1.2 ملین میٹرک ٹن ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس 437 پوائنٹس اضافے سے 51,920 کی ریکارڈ سطح پر بند. ٹرینڈنگ کے دوران انڈیکس نے 52,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور کی. اسلام آباد میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سامنے ملک بھر سے آئے اساتذہ کا دھرنا. BPIS ٹیچرز کی پروموشن پالیسی کے نوٹیفیکیشن کے اجرا کا مطالبہ. اساتذہ کا مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ ختم. ووٹوں کی گنتی جاری. شہزاد شوکت اور میاں عبدالقدوس کے درمیان 1-to-1 مقابلہ. مجموعی ووٹرز کی تعداد 3,500 سے زائد. ای سپورٹس میں ارسلان ایش کی ایک اور کامیابی. ملائیشیا میں ہونے والے ٹیکن 7 ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا. فائنل میں ساؤتھ کورین لوہائی کو شکست کا سامنا. ایونٹ میں 100 سے زیادہ کھلاڑی شریک ہوئے.